Good day, everyone. My name is Angelo B. Ortega, and this is a continuation of a Miss Pimentel report about distinguishing and constructing various paper and pencil tests. And my topic for today is preparing a table of specification. So, a table of specification or TO is a test map that guides the teacher in constructing a test. This ensures that there is a balance between items that test lower thinking skills and those which test higher order thinking skills, or alternatively, a balance between easy and difficult items in the test. So, kay di ba, halos may tabo na kung kanisa maghatag ang mga teachers sa mga bata og exams. Most of the time is ma-perfect sila. So, dili sa ingon nga kabalo sila sa pangutana sa exam, kundi sign ra ang kanang gihatag sa ilahang exam na dodominate ang mga dali na item sa kung usahay wala gyud dali nga item sa exam. Maong natay table of specification or TOS kay para makahibalo ta kung na-measure ba ang higher order thinking skills and lower order thinking skills at the balance level. But pasabutan na is kung 50 items ang other lower level thinking skills, kailangan 50 items sab ang naa sa higher order thinking skills, or alternative pud nga kailangan or need. Kung 50 imong lisod nga questions is kailangan 50 sad ang imong sayon nga questions kay para mabalance ra sila. Ayaw buhatang ng lisod ra tanan ang questions during exam. Muna ay kalagahan sa atong TOS or table of specification. Okay, next. Diri na ta sa table of specification prototype. So, diri sa table of specification prototype, sa first column is na siya sa first column sa level, ang iyang second column objective, third item numbers, and fourth is number. And the last is iyang percent. So, sa first level, we have recalling, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. So, from the lowest level up to highest level, you need to state your objective. So, kung napansin ninyo, tag 5 ka number sila. So, og dili po na to maingon nga, sir, nanong higher order thinking skills man ni kung kay kuan. Dito makaingon dapat. So, kung napansin ninyo, 20 na tanan, tapos ang lower order thinking skills kay 15 lang. So, moingon mo nga, dili balance, sir. Dili na siya, kuan, it's not necessary nga analyzing is lisod na siya. If may not measure yung gravity or ng difficulty sa question or sa learning objective, base day nang sa analysis or analyzing dali ra dayang questions, then specify sab nimo kung pila ka percentage ang na-cover sa kana nga objective sa imong task nga gibuhat. So diri na ta sa constructing the test items. So the actual construction of the test items follows the TOS or table of specification, and as a general rule, it is advised that the actual number of items to be constructed in the draft should be double the desired number of items. So, nganong double siya? Kung gusto nimo magpa-exam og 20 items, you need to have 40 items tasked in the draft. Nganuman, most of some of the items or half of the items could be rejected. Ay, dali ra siya.
pwede sab siya nga lisod. So that's why you need to double the number of items in the constructing the draft. Kay dili tanan imong item nga gibuhat kay makuan sa imong exam nga gihimo. So diha na mosulod ang item validation, pero sa research malibog ka nga sir nganong research kay ginatanggal. So naay ginatanggal dito pag naay makita ang validator nga wala siya naka-align sa objective sa research or wala siya nakatabang sa variable sa research. Next is item analysis and tryout. The best draft is tried to a group of pupils and students. So diha mosulod ang item analysis and tryout of validation. So unsa gali ang purpose nganong gapa item analysis og naga tryout ta? Nakahinumdum ba mo katong elementary pa mo katong gina-answeran nato nga paper, ginapangutana niya okay class, who got the right answer? Pataas dayon tagkamot ba ato? And who got the wrong answer? Mo pataas po dya punta. So mo na ginatawag nato nga item analysis. So gina-identify nato kung pila ang naa sa items o kung nagka mali ang naa sa item. So sa item characteristics through item analysis, makabalo ta kung lisod ba or sayon ang exams, kung na-discriminate ba sa mga taas og score ang kanang mubuog score. And then ikaduha is characteristics of the base itself, validity, reliability, and practicability. So para makabalo ta kung valid ba ang test, kung na-align ba ang mga test or test item dito sa objective. So kung makonsistent ba, it is several times in the several student and practicability, kung makaya ba siya i-administer at a given period of time. So that's all of my part. Thank you for listening.